तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठ 62। सन्यास संबंध नरेन्द्र को श्रीरामकृष्णंकर उपदेश। नरेन्द्र आसी प्रणाम करि बसिले। श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र सहित कथा कहउछंती। कथा कहू कहू तले आसी बसिले। तले सौप पड़ी। इत्यवसर घरटी लोकरे परिपूर्ण हो जाइछि। भक्त माने अछंती, बाहरर लोक माने मध्य आसिछंती। श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र प्रति भल अछु? तू कुआडे गिरीश घोष घर को प्राय जाऊछु? नरेन्द्र कहिले, आज्ञा हाँ, मझिरे मझिरे जाए। गिरीश घोष ठाकुर श्रीरामकृष्ण निकट को केते मास होला जीवा आसिबा करुछंती। ठाकुरे कहती गिरीशर विश्वास को कुंड पाई नाही। जेपरि विश्वास सेपरि अनुराग। घरे ठाकुरंक चिंतारे सर्वदा विहल होई रही थांती। नरेन्द्र प्राय जाती। हरिपद, देवेंद्र और अन्य भक्त माने तांग घर को प्राय जाती। गिरीश सेमानंक सहित केवल ठाकुरंक कथा ही कहती। गिरीश संसार रे अछंती, किंतु ठाकुर देखुछंती जे नरेन्द्र संसार रे रहिबो नाही। कामिनी कांचन त्याग करिवे। ठाकुर नरेन्द्र सहित कथा कहउछंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, तू गिरीश घोष पाखक बेसी जाउछु, किंतु रसुण गड़ा होइता गिना को जेते धुवना काहीकि गंध टिके रहिबो ही रहिबो। पिला माने शुद्ध आधार कामिनी कांचन स्पर्श करि नाही। बहुदिन धरी कामिनी कांचन घांटिले रसुणर गंध हुए। जेपरि काउ खुंपा आंब दिय देवता को दिया जाय नाही, निजर मध्य संदेह। नुआ हांडी और दही बसा हांडी। दही बसा हांडी रे क्षीर रखिबा को भय हुए, कारण प्राय एथिरे क्षीर नष्ट हो जाए। गिरीश प्रभृतिंकर अलगा थाक। सेमानंकर जग और भोग उभय अछि। जेपरि रावणर भाव नागकन्या देवकन्या को भी नेब, राम को मध्य लाभ करिवो। असुर माने नाना प्रकार भोग करती, पुणी नारायण को मध्य लाभ करती। नरेन्द्र कहउछंती, गिरीश घोष पूर्व संग छाड़ी देइछंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, डेरी रे बलद होइछि। मु वर्धमान रे देखिथिली। गोटिए दामुडी को गाई को पछरे जाउथिबार देखि मु पचारिली, कथा कौन? एईटा तो बलद। सगडिया बुझाई देला, आज्ञा यह को बेसी बयस रे खासु करा जाइथिला, सेथिबाई पूर्वर संस्कार जाई नाही। गोटिए स्थान रे केते जण सन्यासी बसथिले। सेही बाट देई जणे स्त्री लोक चली जाउथिला। समस्ते ईश्वर चिंता करुथिले। जणे से स्त्री लोकटी को कणई चाही देखिला। से 3टी संतान हेबा परे सन्यासी होइथिला। गोटिए बाटी जदि रसुण गला हुए, ताहले रसुणर गंध कौन जाए? पणस गछरे कौन आंब फड़े? तेबे होई पारे जदि कौनसी अलौकिक साधना करी सिद्धि लाभ होइथाए। सेपरि सिद्धि कौन समस्तंकर हुए? संसारी लोकंकर फुरुसत काहीं? जनकर भागवत पंडित दरकार थिला। तार बंधु कहिला, हाँ, जड़े उत्तम भागवत पंडित अच्छी, किंतु तार टिके असुविधा अच्छी। निजर बहुत चाषबास काम ताकू देखा पड़े। 4 खंड लंगड़, 8टा बलद, सबु बेले तदारख करने को हुए, अवसर नहीं। जार पंडित दरकार थिला, से कहिला, मोर अवसर नथिबा एपरि पंडित दरकार नहीं। हल बलद वाला भागवत पंडित मु खोजु नहीं। मोर एपरि पंडित दरकार जी मते भागवत शुणाई पारिबो। जणे राजा प्रतिदिन भागवत शुणुथिले। पंडित पढ़ा शेष करी राजा को पचारुथिले, आज्ञा बुझिले? राजा प्रतिदिन उत्तर देउथिले, तुमे आगे बुझ। पंडित घर को जाई भाबुथिले, राजा काहींकि एपरि कहउछंती, तुमे आगे बुझ। पंडित जनक साधन भोजन करथिले। क्रमे चैतन्य हैला। बुझी पारिले जे हरिपाद पद्म ही सार, आउ सबु मिथ्या। तांकर वैराग्य आसिला और से संसार छाड़ी सन्यासी हो गले। केवल जड़े लोकंक हाथ में राजा को खबर देले जे, राजा मु एइथर बुझिछि, ताहले मु कौन एमान को घृणा करे? ताहा नुहे। सेतेबेले ब्रह्मज्ञान आने। से ही सबु होइछंती,
ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ, ସବୁ ଜନି ହିଁ ମାତୃଜନୀ। ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ଓ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ବିରି ଡାଲିର ଗରାଖ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଛାଡ଼ିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ରୂପରେ ଭୁଲିଯାଏ, ଅର୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ରାବଣକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଅନେକ ରୂପ ଧରି ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛ, ରାମ ରୂପ ଧରି ଯାଉନାହଁ କାହିଁକି? ରାବଣ କହିଲା, ହୃଦୟରେ ଥରେ ରାମ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ରମ୍ଭା ଓ ତିଳୋତ୍ତମା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଚିତାଭସ୍ମ ଭଳି ବୋଧ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମପଦ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଛାର କଥା। ସମସ୍ତେ ବିରି ଡାଲିର ଗ୍ରାହକ। ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାର ନ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ନାନା ବିଷୟରେ ମନ ରହେ। ମନମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୁମେ ରାଗିଲେ ରାଗ ପଛକେ ମୁଁ ରାଖାଲକୁ କହିଲି, ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ି ମରିଛୁ ବୋଲି ବରଂ ଶୁଣିବି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଦାସତ୍ୱ କରୁଛୁ, ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଏ କଥା ଯେପରି ମୁଁ ନ ଶୁଣେ। ଗୋଟିଏ ନେପାଳୀ ଝିଅ ଆସିଥିଲା। ସେ ଏସରାଜ ବଜାଇ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ଜଣେ ପଚାରିଲା, ତୁମର ବିବାହ ହୋଇଛି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପୁଣି ଆଉ କାହାର ଦାସୀ ହେବି? ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସୀ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଭିତରେ ରହି କେମିତି ହେବ? ଅନାସକ୍ତ ହେବା ଦୁଷ୍କର। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାସ, ପୁଣି ଟଙ୍କାର ଦାସ, ସେପଟେ ମାଲିକର ଦାସ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଣେ ଫକୀର ବଣରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦଶାହ ଥିଲେ ଆକବର। ଫକୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଦିନେ ଭାବିଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ନ ହେଲେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କିପରି ହେବ? ତେଣୁ ସେ ଆକବର ବାଦଶାହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସାଧୁ ଫକୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବାରିତ ଦ୍ୱାର। ଆକବର ବାଦଶାହଙ୍କ ସେହି ସମୟରେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଫକୀର ନମାଜ ଘରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଶୁଣିଲେ ନମାଜ ଶେଷରେ ଆକବର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆଲ୍ଲା, ଧନ ଦିଅ, ଦୌଲତ ଦିଅ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ଏହା ଶୁଣି ଫକୀର ଜଣକ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଲେ। ବାଦଶାହ ବସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ନମାଜ ଶେଷ ହେବାରୁ ସେ ଫକୀରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଆସି ବସିଥିଲେ, ପୁଣି ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଫକୀର କହିଲେ, ସେ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାଦଶାହ ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ଫକୀର କହିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଧନ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆକବର କହିଲେ, ତାହେଲେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଫକୀର କହିଲେ, ଦେଖିଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧନ ଦୌଲତର ଭିକାରୀ, ତେଣୁ ଭାବିଲି ଭିକାରୀ ପାଖରୁ ଧନ ମାଗି କ'ଣ ହେବ, ମାଗିବି ତ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ମାଗିବି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଗିରିଶ ଘୋଷ ଆଜିକାଲି କେବଳ ଏହିସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଭଲ କଥା। ତେବେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଗୁଲଜ କରି ମୁହଁ କାହିଁକି ଖରାପ କରେ? ମୋର ସେପରି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲେ ଘରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେତେ ହଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଚ ଝରକା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୁଏ। ମୋର ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋ ହଲ୍ଲା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟ ଚାଲିଗଲା। ମା ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭାରି ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଗୁଲଜ କରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଗିରିଶ ଘୋଷ ଯାହା କହେ ତାହା କ'ଣ ତୋ ମତ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମେଳ ଖାଇଲା? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ଦେଖିଛୁ। ଠାକୁରେ ଟିକିଏ ନୀରବ ରହି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। କହୁ କହୁ ସେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେହି କରୁଣାଦ୍ର ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଥିରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଗାଇ ଉଠିଲେ, କଥା କହିବାକୁ ଡରଇ, ନ କହିଲେ ବି ଡରଇ, ମନେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, କାଳେ ତୁମକୁ ହରାଇ ଗୋ ରାଇ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମନ ତୋର, ଦେଲି ତୋତେ ସେହି ମନ ତୋର। ଏବେ ସେହି ମନ ତୋର, ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରେ ବିପଦରୁ ତରି ତାରଇ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ନ ହୋଇ ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଚନରେ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ନୂଆ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସି ସମସ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଗୃହସ୍ଥମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭୋଗ କରିପାର। ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ କଥା ହୋଇଗଲା। ମହିମାଚରଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି।
मुहरे कथा नहीं। श्री रामकृष्ण महिमा प्रति आगे जाओ, आहुरी आगे जाओ, चंदन काठ पाइब, आहुरी आग को जाओ, रूपार खଣି पाइब, आहुरी आग को जाओ, सुनार खଣି पाइब, आहुरी आगे जाओ, हीरार माणिक पाइब, आगे जाओ। महिमा कहते आज्ञा टाणी रखे जे आगे दिए नहीं। श्रीरामकृष्ण सहास्य कहते कहीं लगाम को काटी पका, तांकर नाम गुण रे काट, काली नाम रे कालपास छिंडी जाए। नरेंद्र पितृवियोग परे संसार रे भारी कष्ट पाउछंती, तांको उपरे अनेक बोझ विपद। ठाकुरे मझिरे मझिरे नरेंद्र को देखुछंती। ठाकुरे कहउछंती तू कौन चिकित्सक होइछु? शतमारी भवेद वैद्य सहस्रमारी चिकित्सक समस्तंकर हस। ठाकुरे कौन कहउछंती नरेंद्रंकर ही बयस अनेक अभिज्ञता है, सुख दुख संगे खूब परिचय है। नरेंद्र मृदु हसी नीरव चुप हो रहिले। नबाई चैतन्य गीत गाउछंती। भक्त माने समस्ते बसिछंती। ठाकुरे छोट खटटी बसिथिले, हठात उठिले, घरर बाहर को गले। भक्त माने समस्ते बसी रहिले, गीत चली। मास्टर ठाकुरंक संगरे गले। ठाकुर पक्का अगणा दे काली मंदिर आड़ को जाउछंती। श्री श्री राधाकांत मंदिर को प्रथमे गले, भूमिष्ठ होई प्रणाम कले। तांको प्रणाम करिबा देखि मास्टर मध्य प्रणाम कले। दियंक आगरे थाड़ी रे अबीर थिला। आज दड़ यात्रा, श्रीरामकृष्ण ताहा भूली नाहंती। थाळीरू अबीर नहीं श्री श्री राधाश्याम को देले, पुणी प्रणाम कले। एबे काली मंदिर को जाउछंती। प्रथम 7टी पहाच उठी चटाण रे ठिया हेले। माँ को दर्शन करी भितरे प्रवेश कले। माँ को अबीर देले, प्रणाम करी काली मंदिर रू फेरी आछंती। मंदिर सम्मुखस्थ मंडपरे ठिया होई मास्टर को कहउछंती बाबूराम को आनिल नाही काहींकी? ठाकुरे पुणी पक्का अगणा दे जाउछंती। सांगरे मास्टर और आउ जणे अबीर थाड़ी हाथ धरी जाउछंती। घरे प्रवेश करी सबु छवि अबीर देले। गोटे दुईटी छवि छाड़ी निजर छवि और जीशुख्रीष्ट छवि। एथर बारंडा को आसिले। नरेंद्र द्वार आग बारंडारे बसिछंती। जणे अधे भक्तों सहित कथा कहउछंती। ठाकुरे नरेंद्र देहरे अबीर लगाई देले। घरे प्रवेश करुछंती। मास्टर सांगरे आछंती। ठाकुरे तांको देहरे मध्य अबीर लगाई देले। घर भीतर को आसिले। सबु भक्तों देहरे अबीर लगाई देले। समस्ते प्रणाम कले। अपराह्न हैला। भक्त माने एणे तेणे बुलाबुली कले। ठाकुर मास्टरों सहित आस्ते आस्ते कथा कहउछंती। पाखरे केही नाहंती। युवक भक्त मानक कथा कहउछंती अच्छा समस्ते कहते भल ध्यान हुए, पलटूर ध्यान हुए नहीं कहीं? नरेंद्र को तुमर किभली मन हुए? बेस सरल। तेबे संसारर बहुत बोझ पड़ी, तेणु टिकिए दबी जाइछि, से रहिब नाही। ठाकुरे मझिरे मझिरे बारंडा को उठी जाउछंती। नरेंद्र जड़े वेदांतवादी संगरे विचार करुछंती। क्रमे भक्त माने पुणी घरे आसी बसिछंती। महिमाचरण को स्तव पाठ करने को कहिले। से महानिर्वाण तंत्र तृतीय उल्लासरू स्तव पढ़ुछंती। हृदय कमल मध्ये निर्विशेषं निरीहं हरिहर विधिवेद्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं जनन मरण भीतिभ्रंशी सच्चित् स्वरूपं सकल भुवन बीजं ब्रह्म चैतन्यम इड्ये। आउ गोटे दुईटी स्तव परे महिमाचरण शंकराचार्यंकर स्तव पढ़ुछंती। सेथिरे संसार कूपर संसार गहनर कथा अछि। महिमाचरण संसारी भक्त। हे चंद्रचूड़ मदनांतक शूलपाणे स्थान गिरीश गिरिजेश महेश शंभ भूतेश भीत भयसूदन मामनाथं संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। हे पार्वती हृदय वल्लभ चंद्रमौले भूताधीप प्रमथनाथ गिरीश जाप। हे वामदेव भवरुद्र पिनाक पाणे संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। श्री रामकृष्ण महिमा प्रति संसार कूप संसार गहन कहीं ये सब प्रथमे प्रथमे कह जाए। तांको धरिले आउ भय कौन? सेतेबेले ए संसार मजार कोठी मुझे खाई पी निये मजा लुटी। जनक राजा महातेजा ताहार कहीं थिला त्रुटि से जे एपाख सेपाख दीपाख रखी पीथिला दूध बाटी। भय कौन? तांकु धर कंटा बण हेउ पछे
ପାଦରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି କଣ୍ଟା ବଣରେ ଚାଲିଯାଅ। କାହାକୁ ଡର? ଯେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଛୁଏଁ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଚର ହୁଏ? ଜନକ ରାଜା ଦୁଇଟା ତରବାରୀ ଘୁରାଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନର ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମର। ଓସ୍ତାଦ ଖେଳାଳିର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥା ଚାଲିଛି। ଠାକୁରେ ଛୋଟ ଖଟଟିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଖଟ ପାଖରେ ମାଷ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଆବୃତ୍ତି କଲେ ସେଥିରେ ମୋ ମନ ଟାଣି ହୋଇ ରହିଛି। ଠାକୁର ମହିମାଚରଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନବାଇ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଗାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଠାକୁରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଏବଂ ଭାବରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନାନ୍ତେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ସାର କାମ, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବସ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଅବସ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ। ଠାକୁରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବିନୋଦ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରି ବିନୋଦଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଭାବ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଥର ଠାକୁର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁ କହୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବଉଳତଳ ଘାଟ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, କେହି କେହି ଯେ ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କ'ଣ ମନେ ହୁଏ? କଥା କହୁ କହୁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜୋତା ଖୋଲି ଛୋଟ ଖଟଟିରେ ବସିଲେ। ଖଟର ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାପୋଛ ପଡ଼ିଛି। ମାଷ୍ଟର ସେଥିରେ ବସି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସେହି କଥା ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବି ସେହି କଥା ମନେ ହୁଏ, ଯେପରି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଅଂଶ ନା କଳା? ଓଜନ କୁହ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଓଜନ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଧରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଶକ୍ତି ଚାହିଁଥିଲେ। ଠାକୁରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ପରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଭୁଜ? ମାଷ୍ଟର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଷଡ଼ଭୁଜ ହୋଇଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଏକଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ଭକ୍ତମାନେ ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରାମଦତ୍ତ ଏବେ ମାତ୍ର ରୋଗରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଘୋରତର ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏସବୁ ବିଚାର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି, ରୋହ, ତୁମର ତ ଦେହ ଖରାପ। ଆଚ୍ଛା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ଆଉ କହୁଥିଲି, ମା, ଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ତୁ କହିଦେ। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।